is our first day of our 2 weeks tour around Barcelona and Berlin with our workshops and project presentations of Young Influencers for Ecological Change. Young Influencers for Ecological Change ist ein internationales Projekt des Goethe-Instituts, was wir hier von Barcelona aus koordinieren und auch entwickelt haben. Mittlerweile haben wir ein Projekt in diesen 7 Ländern Südamerikas und Europas. Als da sind Spanien, Italien, Frankreich, Argentinien, Bolivien, Paraguay und Deutschland. In einem halben Jahr digitaler Workshops und Keynotes, also Konferenzen auf Zoom, haben wir mehr als 100 ökologische Aktivistinnen in der Kommunikation ihrer Medieninhalte trainiert. Die Schwerpunkte, die wir gesetzt haben, waren zum Beispiel, wie kommuniziere ich ökologische Themen positiv, aber gleichzeitig mit Hinweisen darauf, dass die Lage wirklich dringend ist. Bueno, en Paraguay tenemos el proyecto llamado Ecorenda, la gestión de residuos en Paraguay, que está muy poco desarrollada. Entonces lo que nosotros hicimos fue generar contenido al respecto para generar conciencia, sensibilización, y también generamos contenidos como Reels que explican cómo podemos adquirir hábitos eco-friendly de manera sencilla, cambiando pequeños hábitos, ¿verdad? Y de esa manera poder aportar bastante a la reducción de la contaminación. So in France we were trying to make the link between health and ecological activism, or ecology in general, because food and good food is such a massive, important aspect of us being healthy, but also of our environment thriving. So we were trying to present positive examples of people who are already active in sustainable agriculture, in promoting sustainable agriculture and teaching people about it, so that people would feel inspired, that they would see that there are already people in their community doing work that they can just join. They don't have to start from scratch. Wir haben uns überlegt, wir wollen Menschen dafür inspirieren, dass sie gemeinsam aktiv werden, und haben dabei eine Kampagne entwickelt, wo wir einmal mit Information, Inspiration, Insights und in Action verschiedene Kategorien abgedeckt haben und die Themen auf eine neue Art aufbereitet haben. Und mehr, dass es nicht ein erhobener Zeigefinger ist, sondern eine aktive Inspiration dafür, was ist. So entstand unser Netzwerk Local Changers, in dem wir dazu aufrufen, zusammen Ecological Change zu unterstützen. El tema que escogimos para nuestra campaña fue relacionado al fast fashion, el consumismo, que es una problemática ya que es el segundo problema más grande, hablando del tema de medio ambiente del mundo. Se compra mucha ropa, ¿no? Y parte de esa ropa termina siendo desechada en el basurero, ¿no? O en ciertos lugares que son como paisajes naturales, por ejemplo el desierto de Atacama, y creemos que el consumidor puede tomar pequeñas acciones y cambiar sus hábitos para ser un poco más sostenible. Nuestra campaña se llama Vegan Zero Waste. We're sharing posts que sean de alimentación a granel, por ejemplo, tiendas a granel aquí en Barcelona. Estamos pensando también posts relacionados con clothing, sustainable clothing, y eso es básicamente lo que nos estamos centrando, dando las herramientas a la gente para hacerles fácil esta transición hasta un consumption más sostenible y responsable. So we as Italian team had the opportunity to cooperate with an already existing profile, which is called Rete Zero Waste. That was a huge opportunity for us because we could reach a target of people, a huge target of people, which was already into sustainability. En Argentina estamos desarrollando una campaña de conexión con la naturaleza. Identificamos la problemática de que las personas no se están conectando demasiado con el entorno, y esa es la razón por la cual estamos descuidando muchos ambientes y muchos espacios, porque consideramos que lo que no se conoce no se quiere, y lo que no se quiere no se cuida. Ab September 2021 haben wir einen halbjährigen Zyklus aus Workshops, digitalen Workshops in verschiedenen Ländergruppen und digitalen Keynotes zu unseren Schwerpunktthemen gemacht. Und parallel haben auch alle Ländergruppen Kampagnen zu Themen entwickelt, die in ihren Ländern ganz besonders wichtig und dringend sind. Worum geht es uns als Goethe-Institut und wo können wir als Goethe-Institut tatsächlich etwas beitragen zum ökologischen Wandel? 2021 haben wir ein halbjährigen Zyklus aus Workshops, digitalen Workshops in verschiedenen Ländergruppen und digitalen Keynotes zu unseren Schwerpunktthemen gemacht. Und parallel haben auch alle Ländergruppen Kampagnen zu Themen entwickelt, die in ihren Ländern ganz besonders wichtig und dringend sind. Worum geht es uns als Goethe-Institut und wo können wir als Goethe-Institut tatsächlich etwas beitragen zum ökologischen Wandel?
speaking to experts and listening to experts who've already done a lot of campaigning and who experts on how to communicate these issues, it kind of opened my eyes and it helped me to learn how to better communicate with people so that they also feel empowered to take action on the climate and ecological crisis that we're facing. On an international level, I think I also learned how to communicate with people differently and what stories work better when I'm trying to reach a broader audience or what stories work better when I'm trying to reach a very narrow audience. So I think that's something that I learned. A nivel de habilidades aprendí que me gusta mucho coordinar equipos de trabajo. Con el proyecto aprendí, ¿verdad?, que ni siquiera necesitamos estar en el mismo país, incluso aprendimos ahora que podemos trabajar en conjunto con diferentes países, entonces eso está genial. Pudimos aprender a generar propuestas positivas, tratando de generar un impacto, comunicando de una manera sencilla en que la gente pueda entender, pueda sentir empatía y tomar acción ante eso. Wir haben uns da am Anfang immer über Zoom getroffen und hatten da viele Keynotes mit sehr interessanten Menschen und zusätzliche Workshops. Da ging es zum Beispiel um Storytelling, wie wir Framing machen, das zum Beispiel Katastrophismus zu vermeiden. Natürlich ist es wichtig, dass man auch die Klimakrise in ihrer Dringlichkeit richtig darstellt, aber trotzdem haben wir einfach gelernt, dass es psychologisch auch Sinn macht und Menschen mehr inspiriert, das auch häufig mal positiver darzustellen und ihnen konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Wir haben gelernt, wie wichtig Kommunikation und Perspektivenwechsel sind. Wir alle kommen aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Ecken der Welt, aber wir alle sind im Herzen dieselbe Person. Wir möchten unsere Welt für uns erhalten und deswegen müssen wir zusammen kommunizieren, zusammen ein Netzwerk aufbauen, allen Stimmen Gehör zu verschaffen. Uno puede saber cómo comunicar, pero comunicar ambiente es distinto. Querer concientizar acerca de problemáticas socioambientales va a un público distinto, el mensaje se tiene que llevar de una manera diferente. Me veo motivada con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo distintas acciones, distintas comunicaciones, siempre desde la motivación y desde el lado bueno. Yo creo que lo más principal que hemos aprendido durante todo esto es cómo contar una historia y cómo ver lo positivo en el caos, en la catástrofe, cómo buscar soluciones alternativas. Grabaciones, historias o la utilización de las redes sociales como un medio para la divulgación del mensaje y el proyecto que tú quieres realizar. I don't want to fall into this kind of cliche of what an influencer is, which a lot of people associate with something very narcissistic. I think I kind of want to see myself more as a storyteller of what is happening right now, because I think that's what communication is, and I think it's stories that inspire us. So I'm trying to connect with people around me, see what stories they have to tell, maybe give them a place to share their stories, and that's hopefully going to be my story as well. Me veo estando en muchos proyectos que puedan ayudar a mi país y también a países de todo el mundo a poder encontrar una solución global. Ojalá, digamos, con el tiempo estos lazos que hemos formado se mantengan y se fortalezcan. Concientizar, crear conciencia y llevar información que existe, que está ahí en el ámbito científico y bajarla a un plano más de masas. En tema internacional ahora la cooperación con ellos yo creo que va a ser muy importante como activistas. El hecho de compartir ideas, compartir nuestras campañas, que nos ayudemos, qué piensas tú de eso, qué piensas tú de lo otro. Right now we have the possibility to work to a project that already has this goal, and in the future I would also like to work parallel with my own project, with other people of course, and works like on social media, because it's a very powerful tool, because you reach so many people of any target, and work on a project that is able to influence people. Hacer acciones concretas que ayuden al medio ambiente, por ejemplo, como las jornadas de limpieza, en donde conlleva mucho esfuerzo y la gente principalmente lo que se lleva es que dimensiona el nivel de gravedad de la contaminación de los arroyos y los ríos de agua dulce que tenemos en el país, y de esa forma también otras acciones concretas como plantaciones. Una vez que conocemos la problemática por la que estamos atravesando, como que no hay vuelta atrás.
Siempre vamos a seguir comunicando y dando a conocer la realidad en la que estamos, tratar de generar conciencia principalmente en las generaciones jóvenes, impulsando educación ambiental, dando charlas, compartiendo información relevante que podamos implementar en nuestro día a día para poder ser parte del cambio, porque si no somos parte del cambio, somos parte del problema. Wir hoffen und wir sind auch ziemlich davon überzeugt, dass das Projekt Young Influencers for Ecological Change im besten Sinne nachhaltig ist. Nicht nur, weil wir versuchen, so ökologisch wie möglich es zu machen, also viel digital, wir reisen mit dem Zug, wenn es geht, sondern wir möchten wirklich auch nachhaltige, dauerhafte Netzwerke aufbauen. Einmal innerhalb der verschiedenen Länder, aber auch zwischen den Ländern. Und die bisherige Reaktion der Teilnehmenden deutet darauf hin, dass hier tatsächlich der Anfang ist von etwas, was hoffentlich weitergehen wird und hoffentlich auch in anderen Ländern und Regionen der Welt.